राज्य मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने पहले बांग्लादेश के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी और उन्हें उस विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सवालों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मंत्री ने बांग्लादेश को लेकर शांति का संदेश दिया। बांग्लादेश की घटना बार बार समाचार मीडिया की सुर्खियों में आ रही है। बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और भारत सरकार को इस मामले को सुलझाना चाहिए, ऐसा मोंटेश्वर विधानसभा के विधायक सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा। सोमवार शाम मोंटेश्वर विधानसभा विधायक कार्यालय में वह बांग्लादेश मुद्दे को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর বিভিন্ন রকম অত্যাচার হচ্ছে, যেটা আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে বা সংবাদের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে কি বলবেন? আমার বক্তব্য হলো, এটা দীর্ঘদিন চলছে। এইভাবে অত্যাচার অবিচার হওয়া সমীচীন নয়। পৃথিবীতে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করে যে প্রান্তে চায় বসবাস করতে পারে, এটাই হলো পৃথিবীর ধারা। উপরওয়ালা সকলকে সৃষ্টি করেছেন, কোনো মানুষের জন্য কোনো জায়গা নির্দিষ্ট তিনি করে দেননি। তো বাংলাদেশে যারা বসবাস করছেন তারা উৎপীড়িত হন, এটা নিশ্চিত আমরা চাইব না। বাংলাদেশ সরকারের উচিত তাদের প্রতি নজর দেওয়া, আর ভারত সরকারের উচিত বসে ব্যাপারটা মীমাংসা করে নেওয়া আলোচনার মাধ্যমে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।